Welcome. আজি আমি next 100 one liners clear কৰিম. Okay. First is 8 schedule. তাতে কেইটা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে? তাতে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে 22টা. Okay, 22. তাতে কি আছে? বেঙ্গলি, গুজরাটি, হিন্দি, কানাডা, কাশ্মীরি, কোনকানি, মালায়ালাম, মণিপুরি, মারাঠি, নেপালি, উড়িয়া, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी. लास्ट और तीनटा इम्पोर्टेंट. ओके. इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस को আছে को established হয়েছে বেঙ্গালুরু. ওকে. inaugurated by our union minister Ashwini Vaishnav. India interstate border of Assam. Okay. Assam Nagaland লগত কিমান border share কৰে 512 কিলোমিটাৰ. অৰুণাচল লগত 804 কিলোমিটাৰ. মণিপুৰৰ লগত 204.1 কিলোমিটাৰ. মিজোৰাম 164.6 কিলোমিটাৰ. ত্ৰিপুৰা 46.3 কিলোমিটাৰ. মেঘালয় 884.9 কিলোমিটাৰ. ৱেষ্ট বেংগল 127.0 কিলোমিটাৰ. তো সুধিব পাৰে সবচেয়ে বেছি কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে মেঘালয় আৰু সবচেয়ে কম ত্ৰিপুৰা. Who was the only Assamese to take part in the historic Dandi March 1930? That is Liladhar Borua. Assam shares a common border with how many states of India? That is 7. The first product to be given GI tag in Assam, that is Moga silk. 8 districts along the international boundary with Bangladesh and Bhutan. So ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এইটো কাৰ মাজত ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু বেলেগ নেশ্যনেল বাউণ্ডাৰীজ শ্বেয়াৰ কৰা. ঠিক আছে. বাক্সা উইথ ভূটান 82.9 কিলোমিটাৰ. চিৰাং এণ্ড ভূটান 70.7 কিলোমিটাৰ. কোকৰাঝাৰ এণ্ড ভূটান 61.4 কিলোমিটাৰ. উদালগুৰি এণ্ড ভূটান 50.8 কিলোমিটাৰ. কৰিমগঞ্জ এণ্ড বাংলাদেশ 98.3 কিলোমিটাৰ. কাছাৰ বাংলাদেশ 27.3 কিলোমিটাৰ. ধুবৰী এণ্ড সাউথ সালামাৰ মানকাছাৰ বাংলাদেশ 141.9 কিলোমিটার. তো সবচেয়ে কম কার লগত আছে 27.3 কাছাৰ এন্ড বাংলাদেশ. আর সবচেয়ে বেশি কোনটো হবো 141.9 কিলোমিটার ধুবৰী আৰু সাউথ সালামাৰ এন্ড বাংলাদেশ. ওকে. ফার্স্ট আসামিজ রেডিও ড্রামা বিন বৈরাগী. ফার্স্ট আসামিজ ফিল্ম জয়মতী 1935. ওকে. ডেটও আমি লগালগ মুখস্থ কৰিম. জয়মতী 1935. সেকেন্ড আসামিজ ফিল্ম ইজ ইন্দ্রা মালতী. Okay, Indra Malati is 1939. First Assamese color film Bhaiti, and it was directed by Kamal Chaudhary. First Indian color film Kisan Kanya. First Assamese actress Aideo Nilambar Handik. Aba kobat kot Aideo lekha thake khali. Which Assamese film won the first ever National Film Award in 1955? PLE Phukon. Which traveler visited Koch Kingdom during the reign of Naranarana? So Ralph Fitch. Which queen built the Shiva doll in Shivsagar? That is Ambika, and she is the second wife of Shiva Singha. Phuleshwar built, the first wife of Shiva Singha is Phuleshwar. Okay, and she built Gauri Sagar tank. Okay, and Shiva doll is built by Ambika. ठीक है. शिवा वा वी ओके. शिवा ए अंबिका. ओके. शिवा अंबिका. ओके. विल रिमेंबर लाइक दिस. ओके. एंड फुलेश्वरी गौरी. ओके. गौरी सागर टैंक कोने बनाइছিলে फुलेश्वरी আৰু अंबिका. शिवा is अंबिका. Okay. Assam Sahitya Sabha was found in the year 1970. The first 1970 হৈছিলে. ঠিক আছে. established হৈছিলে, founded হৈছিলে. The first conference was held in Shivsagar. First president Padmanath Goha Borua. First president 2023. Present president 2023 Surjia Hazarika. Formerly called আসাম সাহিত্য সভাক ফৰ্মালি কি বুলি কোৱা গৈছিলে? অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা. প্লেস অফ হোষ্ট ইন 2024. তো এইটো ক'ত হ'ব? পাঁচো ৰাজা সামান্য ক্ষেত্ৰ মৰিগাঁও ডিস্ট্রিক্ট. জাতিংগা ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট? ডিমা হাছাও. নেম অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰা. চাইনাক কোৱা হয় ইয়াৰলুং চাংপো. ইন অৰুণাচল আমি কওঁ চিয়াং দিহাং. বাংলাদেশত যমুনা. ইন আসাম লোহিত. ওকে. Origin from which glacier? तो A2 origin है
Chema Yungdung near Mansarovar, Tibet. Okay. The U-turn made by the Brahmaputra in the region of, তো এটা U-turn লয়, ঠিক আছে, এনেকৈ গৈ কেনে এনেকৈ এটা U-turn লয়, তো এইটো সেই জায়গাটোৰ নাম কি, নামচা বাৰৱা. Dibang Lohit Dihang rivers merges in near city of Kut Sadia. তো Sadia আহি কেনে এই তিনিটা লগ লাগে, Dibang Lohit Dihang. Which conference the লোকপ্ৰিয় টাইটেল টু গোপীনাথ বৰদলৈ, কোনে দিছিলে লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো, তো সেইটো দিছে জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম. First Chief Minister of Assam Gopinath Bordoloi. First female Chief Minister of Assam Anwara Taimur, and she was the 8th Chief Minister of Assam. First Governor of Assam Sir Muhammad Saleh Akbar Haidari. Present Governor of Assam is Gulab Chand Kataria. Second Chief Minister of Assam is Bishnuram Medhi. Third Chief Minister of Assam is Bimala Prasad Chaliha. Who wrote Chakarfeti Buranji? Numali Borgohain. Who wrote Hasti Vidarnav? Okay. Vidarnava या फिर हस्ती विदर्नव? Sukumar Borkait. Who translated Mahabharata into Assamese during the reign of Narayana? That is Ram Saraswati. Mahabharata কোন ট্রান্সলেট করেছিল? রাম. ঠিক আছে, মহাভারত কোন ট্রান্সলেট করেছিল? রামে. ওকে. Ajan Pir Dargah is situated in Sibsagar. AIDC full form Assam Industrial Development Corporation. Which district is not part of the Bodoland territorial region? तो suppose एकेटा जिनकेटा तामुलपुर, उदालगिरी, चिरांग, कोकराझार, बक्सा. Largest district of Assam in terms of size Karbi Anglong. Smallest district of Assam South Salamar Mankachar. Lowest population density district of Assam Dima Hasao. Largest population density district of Assam Kamrup Metro. Largest tropical forest coverage district of Assam Karbi Anglong. Biggest forest in Assam Molai Forest. Okay, that is the world's largest single-handedly man-made forest created by Padma Shri Jaydev Payeng. Okay, Jaydev Payeng তা নিজে বনাইছিলে ফরেস্ট, Molai Forest. Highest population in India in Assam Nagaon. Least population in Assam ক'ত আছে? Dima Hasao. Highest literacy rate in Assam Kamrup. Lowest literacy rate Dhubri. Who wrote the first novel Bhanumati in Assamese? Padmanand Gohain Borua. What was the name of the British officer who was killed during the Phalguri uprising in the Tiwa of the Middle Assam 18 October 1861? That is Lieutenant Singer. Okay. How many bridges are there over Brahmaputra river? তো কেটা আছে? এটা আছে বগীবিল ব্রিজ, তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকা সেতু বা ধোলা সাদিয়া ব্রিজ, ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে কলিয়া ভমৰা সেতু, তাৰপিছত আছে সৰাইঘাট ব্রিজ দুটা আছে, ঠিক আছে, নিউ সৰাইঘাট ব্রিজ আৰু ওল্ড সৰাইঘাট ব্রিজ, তাৰপিছত আছে কেইটা নারায়ণ সেতু. তো একর্ডিং আর যোনবিলাক আন্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এইবিলাক এতিয়ালৈকে আমি জোখ নকৰোঁ. তো ভূপেন হাজৰিকা সেতু ইজ দ্য লংগেষ্ট 9.15 কিলোমিটাৰ. ওকে, দ্যাট কানেক্টস ধোলা এণ্ড সাদিয়া. তাৰপিছত বগীবিল ব্ৰিজ লিংকস ধেমাজি এণ্ড ডিব্ৰুগড়. কলিয়া ভমৰা কলিয়াবৰ এণ্ড তেজপুৰ. সৰাইঘাট ব্ৰিজ আমিনগাঁও এণ্ড গুৱাহাটী. আৰু সেম পাণ্ডু উইথ কামৰূপ ক'ব পাৰোঁ, বা সেম গুৱাহাটী উইথ আমিনগাঁও, সেম কথা. নারায়ণ সেতু যোগীহোপা এণ্ড পঞ্চেন্দ্ৰত্ৰা. তো এইটো লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো বেছি সোধে. অ'কে, যোগীহোপা নারায়ণ সেতু কানেক্টস হুইচ টু প্লেচেছ? যোগীহোপা এণ্ড Pancharatna. Okay. Which protected area in Assam is famous for golden langur? Chakrashila Wildlife Sanctuary. Who built the stone bridge over the river Namdang? Rudra Singha. Who was the first Chief Justice of India from Assam? That is Rajan Gogoi. Book Justice for the Judge and autobiography. Okay, তেওঁ কোনটো বুক লিখিছিলে? জাস্টিস ফর দ্য জাজ এণ্ড অটোবায়োগ্রাফি. এই বুকটো তেওঁ ৰঞ্জন গগৈ লিখিছিলে. ওকে, ফাৰ্ষ্ট আছামিজ জাস্টিস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী. ফাৰ্ষ্ট আছামিজ জাস্টিস অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট হলিৰাম ডেকা. টি অকশন সেন্টার in Guwahati was established in 1970. Okay, and tea research center Jorhat 1911. ঠিক আছে, অকশন সেন্টার ইন গুৱাহাটী ক'ত আছে? টি অকশন সেন্টার ক'ত আছে? গুৱাহাটী. টি রিসার্চ সেন্টার ক'ত আছে? যোৰহাট. ওকে, বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যনৰ দুটা.
In which year crude oil was drilled in Assam for the first time? That is 1889. Digboi Oil Refinery was established in 1901. The tea capital of world is Jorhat and tea city of India is Dibrugarh. Okay, this was the two more important questions. Okay, আমি last দুটা lecture মাঝে মাঝে পাই আছিল. তো tea capital of the world যদি কয় Jorhat হয় and tea city of the India যদি city হয় তেতিয়া হলে Dibrugarh আর tea capital হলে তেতিয়া হলে Jorhat. Okay, which district of Assam has the highest number of tea gardens? Dibrugarh. ঠিক আছে, যদিও তাতে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ টি গার্ডেন আছে, ঠিক আছে, বাট ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কোন হয়? জোরহাট. BTAD full form Bodoland Territorial Autonomous District was established in 10 February 2003. The Gai, a tributary to Brahmaputra, is situated between Dihang and Subansari. Which of the following location is not associated with crude oil wells? That is Bokajan Cement Factory. Baki Nazira, Galeki, Lapua, etc. sab ki it is associated with crude oil. Okay, but Bokajan Cement Factory is not associated with crude oils. Major reserve of limestone are found in which district? Dima Hasao. Which area in Assam is known for feral horses? Dibru Saikwa, Kodase, Dibrugarh. State, countries and directions with respect to Assam. ঠিক আছে, তো আমার নর্থ সাইডে কোন কোন আছে? ঠিক আছে, নর্থ সাইডে কোন কোন আছে? ভুটান এন্ড অরুণাচল প্রদেশ. ঠিক আছে, আমার সাউথ সাইডে কোন পিনে আছে? কোন কোন আছে? মিজোরাম, ত্রিপুরা. ঠিক আছে, ওয়েস্ট সাইডের কোন আছে? মেঘালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল. আর ইস্ট সাইডের কোন আছে? নাগাল্যান্ড এন্ড মণিপুর. ঠিক আছে, এখানে আমি ম্যাপে দিয়ে কেন মুখস্থ রাখতে পারবো. In which year the capital of Assam is shifted from Shillong to Dispur? One more important question. 1973. Largest coalfield in Assam? Makum. Place famous for cement factory in Assam? Bokajan. Largest state in northeast India? Arunachal Pradesh. Smallest state in northeast India? Tripura. Largest state in India? Rajasthan. Smallest state? Goa. এই দুটা যোনটো অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা নৰ্থ ইষ্ট কম্পেয়াৰ কৰি কেনে সেভেন সিস্টাৰ্স. ওকে, আমি কম্পেয়াৰ কৰি কেনে এইটো ওলাইছো এণ্ড এইকেইটা হয় ইণ্ডিয়াত কম্পেৰিজন. ওকে, লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ৰাজস্থান, স্মলেষ্ট ষ্টেট গোৱা. ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম নেশ্যনেল ফাৰ্টিলাইজাৰ factory is located? Namrup. The national park of Assam where the rare white-winged duck Deoha is found, that is Nameri, Sonitpur and Dibrugarh, Dibru Saikwa. Okay. Which of the following is a jade crop? Okay, April to June আমি যোনবিলাক ক্রপস গ্রো কৰো, ওকে, সেগুলা হয় জেড ক্রপস. এন্ড জেড ক্রপস আমি গম পাম য'ত বেছি পানী আমি থাকে ন. ওকে, য'ত বেছি পানী থকা ভেজিটেবলছ হয়, ফ্ৰুটছ হয়, সেইবিলাক হয় জেড ক্ৰপছ. ৱাটাৰমেলন, তাৰপিছত কি কুকাম্বাৰ, ওকে, তিঁহ, এইবিলাক জেড ক্ৰপছত পৰে. ওকে, মাষ্টাৰ হুইট, টবেকো, BMW. ওকে, মাষ্টাৰ হুইট, টবেকো, যোনটো আমাৰ এটা ট্ৰিক আছিলে আমি মুখস্থ ৰাখিছিলোঁ যে মাষ্টাৰ্ড ৰবি ক্ৰপ হয়, ওকে, না খাৰিফ ক্ৰপ হয়. ওকে, when Kaziranga was declared as a national park? One more important question. 1974. First Assamese to receive Janpith Award? Birendra Kumar Bhattacharjee. First recipient of the to receive Janpith Award? G. Sankara Kurup. 57th Janpith Award 2023 Damodar Mauzo. Who was the first posthumous recipient of Bharat Ratna? Lal Bahadur Shastri. First women to receive Bharat Ratna? Indira Gandhi. First musician to receive Bharat Ratna? MS Subbalakshmi. First foreigner to receive Bharat Ratna? Fronter Gandhi या Fronter Gandhi बेलेग नाम की Abdul Ghaffar Khan. Abdul Ghaffar Khan. Which film has been selected as the film of the year at the Dadasaheb Phalke International Film Festival 2023? The Kashmiri Files. Dadasaheb Phalke Award 2023 কাক দিয়া গৈছিলে? Wahida Rahman. First Dadasaheb Phalke Award winner is Asha Parekh, 1969, who has been awarded the first Lata Dinanath Mangeshkar Award in April 2022. So that was given to Narendra Modi. Okay, Narendra Modi. And 2023 কাক দিছিলে? Suresh Ishwar Wadkar. Who was the first Assamese woman to get Arjun Award? Mona Lisa Borua. First Assamese to win Arjun Award 1966, that was Bhogeshwar Borua. And
For what she was given? Running 800-meter Asian Games. Arjun Award was first given in 1961. Recently, an Assamese to win Arjun Award is Nayanmoni Saikwa for lawn tennis. First Assamese to get Major Dhyanchand Khel Ratna Award is Lovelina Borgohain. First to win Bharat Ratna Award is Vishwa Ratna Award. First to win Bharat Ratna Award, Vishwa Ratna Award. Okay, এটা আমি check করলাম. Okay. First cricketer to get Bharat Ratna Award, Sachin Tendulkar. First Assamese novel to get Sahitya Academy Award, that is Ya Ruingam, who was awarded Dadasaheb Phalke Award after his death, Vinod Khanna. Okay. Under State Science Award 2023, who has been selected for Lifetime Achievement Award, Kishori Mohan Pathak. Padma Shri 2023 was given to Hemprabha Chutia. Which of the following persons has won the 2022 Sahitya Academy Award for Assamese language? Manoj Kumar Goswami, and he wrote the book Bhul Satya. Which of the first Assamese language magazine, that is Ornodoy, and it was published from Sibsagar, okay, 1846, and Jonaki was published in 1889. Who was the earliest king of Pragdishpur? Mahiranga Danava. The word came from Mairong. We find this from Kalika Putra. তো এইটো এখিনিৰ বিষয় উল্লেখ ক'ত কৰা গৈছে? তো তাতে উল্লেখ কৰা গৈছে কালিকা পুৰাণত. Who killed Mura, the general of Narakasura? Shri Krishna. Shri Krishna is also known as Murari. Okay. There are a beleg naam ki asile Murari. Tejpur was ruled by which of the following kings when Shri Krishna came for the rescue of his grandson? তো তৃতীয় কোন আছিল? বনৰাজা আছিল. Okay. তো আমি ইয়াতে আমাৰ 100 questions ৰাখিলো. নেক্সট আকৌ 100 questions নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম. তো আপোনালোকে যিমান আমাৰ PDF আছে তো সেইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই যাব. ওকে, চ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকবিলাক দিয়া আছে, তো সেইবিলাক জইন কৰিব. থ্যাংক ইউ.